पेपर पेपर सायकल सायकल मारी सोनारी सायकल सायकल ए पेपर नियो। कसी मन कौआ आज वर्षा पाग 26 रु ठंडा बढ़ियो। ये तो साला गरम रो लोक मरी जाउछ ठंडा बढ़ियो। माई जंदा को गण दोष करो ये पेपर वाला भी ना फुटबॉल बाजी गेंडार नाक चेपा बुदा चढ़ी गला माई छेली ऊपर साइकिल चढ़ी माछीर मृत्यु माई छेली को लाइन मारी फांसी 230 धारा रे अरेस्ट होती। आज न्यूज फ्यूज पढ़ी हेनी देखिया जब फब कौन आसी कौन आश्चर्य है कि हाँ आज्ञा यह संपूर्ण सत्य मुसामारा कंपनी मालिकर चुटी पकाई आम कंपनी खोली ए वर्षर सबुठ बड़ बिगेस्ट ऑफर। यही ऑफर रे आपण होई परिबे जीरो रु हीरो हीरो साइकिल को छाड़ी आपण पारिबे ओडी आउ पिंधि पारिबे ब्रांड ब्रांड चोड़ी। कौन विश्वास होनी तो डाहाण पटे थिबा मोबाइल उठांतु आउ डायल करंतु 66 785 सोनाटेक नंबर को डायल करी उपभोग करंतु आमर एई बिगेस्ट ऑफर। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार कहतु। आपन गार्ड पेपर देखी कॉल करथिली जॉब पाई। अच्छा एटा आपण को पेपर देखते? प्रेम पेपर सर। हाँ एड दिया होता कहतु। सर कौन मु एई जॉब पाई अप्लाई करि परिबी? हाँ निहाती करें आपण तो एड दिया होता आपण करें तो आउ किए कर आपण ही तो गोटे पिला जे एड देखिए फोन कर। जगाटा कौटी? आमर तो दुबई न्यूजीलैंड हांगकंग रे सब बड़ बड़ ब्रांच अच्छी तुम तो सेठी जाई परिबनी। तुम गोटे काम कर माधोपुर हुली पेंडल पछपट को पलि आस। आज्ञा सर आज्ञा केतरा बेलू? 10टा बेलू आस आउ देखा 10टा से इंटरव्यूटा नहीं जावा आउ। ठीक है सर से जगार पहुँचिकी आपन कॉल करुँची रही सर। A few moments later. घंटाटा बिंदी हेलो। हाँ कहतु। हाँ सर हाँ क्यों कहतु मु जगार पहुँच जाइए। आपन कंपनीटा कौटी कहना? यही बात तुम सामना रे पाऊ नहीं। अरे तुम साइड बिल्डिंग छात उपरे सेठी आस। छात उपरे आज्ञा जाऊ जाऊ। एठी कोडेटा भूत कोटीर कहबी। हो देखिया भीतर को जाए कौन होउची। एते बड़ कंपनी छात माते किसी पकई ना। मे आई कम इन सर? यस कमिंग। आपन तो बसते कहनी बसिले कहीं? सॉरी सर सॉरी बसी पारिबी? हाँ बसंतु। मते आपण को नाटा कोन? माय नेम इज सर चुलबुल पांडे आपण को एड्रेसटा कहतु। फ्रॉम सारुग्राम रु कंदमूल साई। आपन को बटी को तो आपन नाटा मैच करूनी। सर यहाँ मॉडर्न जुगर बनबिटा ना। अच्छा डॉक्यूमेंट? सर मु अष्टम फेल डॉक्यूमेंट कौट आनी? अष्टम फेल आमर तो षष्ठ फेल दरकार तुम आ 2 वर्ष वेस्ट कल। सर ताहले मो जॉब फाइनल तो? ओहो एत बाटर आसो जेहेतु 2-3टा क्वेश्चन पचार दवा। हाँ सर कौन पचारिया कथा पचारंतु। क्वेश्चन आपण तो अष्टम फेल क्वेश्चन मु तो तृतीय रु माड़ खाई स्कूल जाइनी। सर आपण कौन पचार पचारतु। मु पचारिबी। अच्छा क्वेश्चन
ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଯଦି ଏ ଜବ୍ ଦିଆଯାଏ ତମେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ପାଣିଟା ପିଇସାରେ ତାପରେ କହିମି। ଓହୋ ହେଟା ହୁସ୍କି ତମ ପାଇଁ ହୁସ୍କି ନୁହେଁ, ତମ ପାଇଁ ସେଠି ରମ୍ ଅଛି, ରମ୍ ପିଅ। ଓକେ ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଷାମରା କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଛଡ଼େଇକି ଦେବି? ଓହୋ ସେ କଥା କୁହନି, ଆମ କମ୍ପାନୀ ତମେ କେତେ ଉପରୁ ନେବ ସେ କଥା କହୁଛି। ଓହୋ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ ମୋର, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କେତେ ଉପରକୁ ନେବି? ମୋଦି ଯେଉଁ ଫ୍ରିରେ ପାଇଖାନା ଦେଇଛି ସେତେ ଉପରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାର୍ ଏବେ କେତେ ହାଇଟ୍ ଅଛି କି? କ'ଣ ପାଇକିନା ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି? ନା ନା ସେ କଥା ନୁହଁ, କମ୍ପାନୀ ଆମର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତମେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବର। ଲେବର କ'ଣ କହିଦେଲେ? ସାର୍ ପକ୍କା କାମ କରି କରି ଲେବର ଆଠଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ହଉ ରୁହ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି। ଓହୋ ଆପଣ ତ ଲେବର କୁହନି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପର୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଷା ମାରା ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ମୂଷା ମାରିବେ। ଲେବର କାମ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଧରି ମୂଷା ମାରିବା। ହଉ ଦେଖିଆ କହିଲ, ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବ ନା ଆମ କମ୍ପାନୀ କି କାମ करते ଆସିବ? ऑब्वियसली सर, मैं गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा। ଓହୋ ତମେ ଯଦି ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଡେଲି ଟେକ୍ସ ପୂରଣ କରି କହବ। ଏ ଲେବରକୁ ସରି ନୁହେଁ ଆକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କରିବ, ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ହଳେ ବସେଇ ଦେବା ଆଉ ତ ବାଳେ ଛୁଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିସ କରିବ। ओहो सर, ଆପଣ କେন ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନର କାମ 3 ଦିନରେ ସାରିବି। ଘରେ ଦିଟା ମୂଷା ମାରିକି ରଖିଛି ନା, ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। ବାহ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। ଜବ୍ ପକ୍କା। ଆମେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଟା ଖୋଜୁଥିଲେ, ମିଳିଲା ଯାହା ହଉ। ଜବ୍ ପକ୍କା ହେଁ, ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍। ବାସ୍ ଆମେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଖୋଜୁଥିଲେ। ସାର୍ ସାଲାରୀ କଥା କିଛି କହିଲେନି ଯେ? স্যালারি ওহ স্যালারি শুনে বেহুশ হয়ে খালি মাসে মাসে অপেক্ষা কর ওডির বুলিব সাইকেল আসছ ওডির বুলিব। ଯାହାକି ସାଇକେଲ ରଖିଛି ସେଟା ବି ବିକି ବୁଟ ଖାଇଦେବ। ସାର୍ ତାହେଲେ ମୋ ଜବ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାହେଲେ କାଲିଠୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବି? ତାହେଲେ ମୁଁ କରୋଡ଼ପତି ହେଇପାରିବି? ଟିକେ ରୁହ ସାର୍, ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଏଇ ଖୁସି ଖବରଟା ଜଣେଇ ଦିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଧନ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରୋଡ଼ପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ସାଇକେଲଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ବୁଟ ଖାଇଦେବା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ଲୁଣ ସରିଯାଇଛି? ହଁ ମୁଁ ଗଲାବେଳୁ ନେବି, ମୁଁ ଏଇନା ଟିକେ ମିଟିଂରେ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଗଲାବେଳୁ ନେବି, ଟିକେ ରଖ ମୁଁ ମିଟିଂରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗଲାବେଳୁ ନେବି ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଗଲାବେଳକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବ ମୋ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗଲାବେଳକୁ ଲୁଣ କିଲେ ନେଇକି ଯିବି। ପାଇପ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଓହୋ ଏଠି କଥାଟା କହିବା କଥା, ଏଠି ଯେତେ ଥର ଛୁଆଟା ହେଇଛି ଆଠ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କଥା ସମାଧାନ କରିଦେବା। ସେ ଛୁଆଟା ଜାଣିଯିବ ଆମେ ଫଟାଟା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ କୁହନା? ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ମାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏ ପେପରଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, କାଲିଠୁ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଜବ୍ ତ ଦେଇଦେଲେ, 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇକେଲ ଲିକ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ପେଚ୍ କରିକି ଘରକୁ ଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ଲୁଣ କେମିତି ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଏସାରୁ ମାଗନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କରୋଡ଼ପତି।